Bismillahirrahmanirrahim. Exercice 4 de la série ondes acoustiques que je propose maintenant à faire avec les étudiants. Alors l'exercice 4, nous avons un tuyau semi-infini. Un tuyau semi-infini. Voilà. C'est un tuyau semi-infini. Si je trace l'axe des x, هنا رانا في x égale 0. هنا رانا في x égale L. في التويو هدايا الطول تاعو يجي من ناقص ما لا نهاية حتى لزيرو théoriquement. Alors dans ce tuyau là, il y a un fluide de masse volumique ρ1 de vitesse V1. يعني l'impédance تاعو ZC1. ZC1 واش تساوي؟ ZC1 تساوي ρ1 V1 sur S1. Le premier tuyau a une section S1. Le deuxième tuyau a une section S2. Alors, donc le deuxième tuyau, l'impédance de l'onde acoustique dans le deuxième tuyau, c'est ρ2 V2 sur S2. هذه هي l'impédance. Alors, l'exercice واش يقول لك؟ يقول لك calculer le coefficient de réflexion هنا. واش قلنا؟ قلنا باللي lorsqu'il y a variation d'impédance, qui تتبدل l'impédance, يتبدل le coefficient de réflexion. يتبدل le coefficient de réflexion qui تتبدل l'impédance. هاوليك le tuyau. ما بيد ما في الميليو 1 milieu 2 les impédances ماهمش كيف عندي réflexion هنايا. نجي الجهة هذه au niveau de cette interface يعني هاد la frontière هذه في x égale L. Est-ce que l'impédance تتبدل؟ Non, l'impédance ما تتبدلش وبالتالي هنا ما عندناش phénomène de réflexion. Donc السؤال في التمرين هذا هو كتب لي coefficient de réflexion. Alors كل التمارين في l'acoustique يبداو par une supposition. يقول لك on suppose هادوك c'est standard. On suppose une onde plane sinusoïdale qui vient de moins l'infini, de pulsation oméga, d'amplitude constante, d'accord? Et cette onde se propage et est une onde progressive. Nous avons une onde progressive. Là, علينا. دوكا هنا يقول لك السؤال الأول اكتب لي l'onde, l'expression de l'onde في الميليو 1 وفي الميليو 2. في الميليو 1 وفي الميليو 2. Alors في الميليو 1 في الميليو 1 milieu 1 اللي هو milieu occupé par qui occupe l'espace des x inférieur ou égal à 0 يعني من ناقص ما لا نهاية حتى لزيرو. واش عندنا؟ سوا في التمرين هو يقترح لك يقول لك نعطي لك l'amplitude de l'onde en déplacement ou bien la pression ou bien la vitesse des particules. donc ماشي مشكل. donc هنا مثال دوك ندير لكم انايا قالنا soit une onde de pression. onde de pression معناتها عطانا P de x PI de xt هي A exponentielle J oméga T moins K1 X. قال هنا هو قالنا في l'exercice باللي on suppose باللي عندنا une onde de pression progressive qui arrive de moins l'infini. donc عطانا la pression. alors PI هايدي كيفاش تكتب؟ K1 هو اوميغا sur V1. K1 هو اوميغا sur V1. دركا قال بصح في الميليو 1 واش عندي؟ عندي هذه
بصح ما تنساوش عندي ثاني لوند ريفليشي، ما عنديش غير لانسيدونت. عندي une onde incidente ici, incidente sur cette frontière جاية هكذا، onde incidente اللي هي بروغريسيف، وعندي une onde réfléchie اللي هي ريغريسيف. دونك في الميليو كي نكتب انا في الميليو تاع لي زيكس انفيريور ا زيرو، واش عندي؟ عندي بي اي وعندي بي ار. عندها une amplitude B exponentielle J oméga T plus K1X. علاش K1X؟ لأنه elle se propage dans le même milieu، عندها سرعة V1 و oméga ما يتبدلش، K1 égale oméga sur V1. L'amplitude تاعها B c'est l'amplitude de l'onde réfléchie parce que ما توليش كامل، ça dépend, on sait pas. Ça dépendra du coefficient de réflexion. Et par conséquent, on aura ici plus et non un moins. Parce que la première est une onde progressive et la seconde est une onde régressive. وحدة الأولانية تمشي على حساب X والثانية تمشي عكس X. l'axe X هذا l'axe X. Donc في الميليو 1 عندي une pression P1 اللي هي P1 A نخرج اكسبونونسيال جي اوميغا تي عامل مشترك هو الجمع تاع الاثنين، A اكسبونونسيال موان جي كا 1 اكس بلس B اكسبونونسيال جي كا 1 اكس. فوالا هذا الميليو 1 اللي هو الميليو دي زيكس انفيريور ا زيرو. ميليو 2 milieu 2, celui des X compris entre 0, donc le milieu, compris entre 0 et L. واش لاحظوا في الميليو هذا؟ الميليو هذا اللي ما بين 0 والال، نلاحظوا باللي الميليو هذا اللي ما بين 0 والال فيه une onde transmise par à travers cette frontière qui sera progressive. Mais comme هنا l'impédance ZC2 تساوي l'impédance ZC2 تاع الفلويد dans le deuxième tuyau, alors ça veut dire que ما يكونش عندي ريفليكسيون هنا، وبالتالي عندي غير une onde transmise. C'est ce qu'on appelle l'adaptation d'impédance, deux impédances متساويين. Donc واش عندي في التويو 2 اللي il occupe l'espace compris entre 0 et L؟ عندي une onde progressive. عندي une onde progressive تكتب هكذا، c'est P2 de xt qui est égal à C exponentielle J oméga T moins K2X. هاذيك moins K2X. دونك واش مازال لي برك à partir de ces pressions لازم نكتب les vitesses de particules. Alors donc عندنا milieu 1، donc عندنا la fameuse relation باش نحسبوها، relation de l'hydrodynamique. Relation de l'hydrodynamique. Alors, à partir de cette relation de l'hydrodynamique, واش تقول dp sur dx est égal à moins rho du point sur dt. Voilà, barakallahu fikum, la suite de la vidéo dans quelques instants.